Hindi mag-vlog ha? Yehey! First time inside the pool of the building. Wow! Naman! Nak, baka madulas ha? Nak, baka madulas. Madulas. Umupo ka lang kaya. Umupo ka lang kaya. Umupo ka lang. Dito ka lang muna magbasa. Malamig. So, this is the jacuzzi. We will open soon. More touch. Natin. Dolphin. Ito steam. Sarap sana dito, oh. Gumagana ba to? Maslar. Ganda. Ano to? May bayad to dito? This is the steam room. Try natin. Live. Naka-live ka na naman. Yan. Ito may ilaw siguro to. So here. So dapat, siguro dapat to may ano, saksakan. Malamig yung tubig. Sino? Yan, may available sila mga lockers. Yan. May mga locker dito. Locker. Kanya-kanyang susi. Ganda yung jacuzzi, oh. Tapos, ito yung shower room. Malinis. Ikaw, mag-swim ka dyan, maginaw. Okay, swim. Dive. O, dive na. Ha? O, sige. Kaya may social distancing. Ay, kaya nga maginaw eh. Guys, sobrang lamig. Kailan ito iinit? Walang towel? Maginaw? Jesus, ginaw pala eh. Hindi ako pwede dyan. Rarayumahin ako dyan. O sige, gano'ng kalalim? Ay, oo, malalim nga. Agoy, malalim pala. Mamaya yan. Baka mamaya mag-blue yung ano niyan. Mag-blue yung labi. Oh, diba?
Ganda naman dito. Tayo. Enjoy na si Bea. Hindi naman natin alam na may pool na pala dito eh. Si Bea, yan ang witness niya. Basta may pool. Basta may swimming pool, ayos. Yan na si Tita Sally sa'yo. Oh my God! Ayan na. Pwede pala mag-ano dito, pwede tayo magpa-party. Pwede pa magpaparty. Family. Anong family? Tayo lang. Sana dito na anniversary. Oo, baby shark. Yun eh, baby shark. Baby shark, baby shark, Baby shark. baby shark, baby shark, Baby shark. Ganda ng pusa, oh. Ayan, huwag tayong pusa. Baby shark. Nak, oh, nice the meow. Meow. Oh. Anong name? What's the name? Charlie. Meow, Charlie. Charlie. Male, no? Male. Charlie, male. Very nice cat. Meow. Meow. Oh, baka madulas kayo dyan, ha? Charlie. Ay, Charlie. Hindi siya nahihiya. Binibideo for YouTube. Charlie, for YouTube. This is for YouTube. Hi, YouTube. How cute. Tama na. Charlie, you sleeping? Aba, higa-higa pa, oh. Charlie. Hi, Charlie. Charlie. Cute. Cute naman. Gusto mag-swim. Oh. Hi, Charlie. Dito, papakuha ng picture. YouTube. Gusto niya pa YouTube. Sisikat sa YouTube, ha? Okay. Oh, cute. YouTube siya, eh, oh. Ba't ka makapusa, ha? Ano tawag niyo? Version? Version yata yun. Ay, close na kami. Osman, give me this yan. Magandang pusa. Oo, ganda yan. Kaso lalaki yung mga anak. Ba ito, ha? Lalaki, Charlie daw eh. Charlie. Ay, Galit mo. Hinihila. Hinihila na yung ano. That's like, let's go na po. Taba. Taba ching-ching. Charlie, sopa. Uy. Baba, maliligo. Mag-jacuzzi. Uy. Yan, sige. Jacuzzi ka dyan. Okay, Charlie. Swimming cat. Charlie, the swimming cat. Bait. Malapit nga sa camera eh. Yeah. Where go?
Charlie cat. Charlie, where are you going? Where go? Jacuzzi talaga.